baba, kaliwa, kanan, likod. Okay. Safe or hindi? Safe. Pangalawa, anong gagawin? Magpakilala. Sabay-sabay. Go! Ako si? Isang BHW. Pwede ko makatabang. Okay. Sige, assuming. Oo, ako. Sige, lapit sa inyong victim. Lapit sa inyong pasyente. Ma'am, dito ka atubang. Dito lang. Yan. Oops! Sige, luhod. Ginusto nyo ito eh. Yan, luhod. Ma'am, ikang kang gamay, ma'am. Saka, ma'am. Ayaw ka ayaw, ma'am. Anak. Very good, people of the Philippines. Ma'am, tikang-kang pa, ma'am. Sige pa po, ma'am. Yan. Ang mga fast learner. Okay. Yan. O diba, ang 2 araw ng BLS, gagawin lang natin 3 oras. Okay. Next. Ano? Check. Tama. Okay. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sir, ma'am, okay ka lang? Ma'am, okay ka lang? Oh, ulit. Rewind. Oh, 1, 2, 3, go! Oh, dili siya okay. Oh, dili siya okay kay nagkwantag siya. Nagpakamatay lagi kay ginasingil siya sa Bombay. Sige. Yan, so next. Ha? Call. Oh, sige, call. Naman ko. Oh. Okay. Saan? Ma'am, ikaw nga, nakablo. Asa ko magadto man? Pinakalayo, pinakaduol. O, dalaon. Magbalik ko, dili na. Very good. Pero kung wala ko, naaman mo yung cellphone, sige, dato man mo kay mga BHW, nanay mga allowance. Ang saan pagtawag? O, sige, tawag. Gawas ang cellphone. O, sige, tawag. O, sige, tawag. Oh, sige, stop. Nagkatawa-tawa kayo. Pero pagdating sa actual, patay na ka. Diba? Okay, sige, assuming nakatawag na kayo sa cellphone. Anong next natin gagawin? Check ang ginhawa. Okay, ginhawa. I-check ang ginhawa. Yan, wait, ginhawa. Gisadya na dyan na. Ganito lang. Yan. Iduol ma'am, duol. Para ma-feel dyan na to. Yan. Wala. Wala, dyan. Makaklaim na nag-insurance ba? Okay, so position ng kamot. Dominant over non-dominant hand. Pagahi, dyan na, mga madam. Okay, para? Butang. Okay, butang. Baba ma'am. Sige ma'am. Okay, sige po. Okay. Ma'am, baba ko muna yung kamay mo ma'am. Sa may dibdib ka po ma'am. Sa may kamay. Yan. Okay. Mga ma'am, ilagay mo yung kamay mo. Yan. Sa may kamay kayo mag-compress ha. Dahan-dahan. Para ma-feel nyo lang po ko. Seryoso ko ha. Okay. 1, 2, 3, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Check. Ah. Ha? Check. Okay, sige, check. Oh, naana, wala pa. Very good, eh. Oh, high quality CPR. Kaya nga 100 lang, buking na. Diba? Okay, turn your patient into recovery position. Saan doon na kamot? Pataas. Ang layo, awishi. Tama. Sige, panglalis. Ang doon, taas. Dili lang. Yan. Yan. O tanawa. Ang pasyente na ang nagtudlo sa pag-recovery position. Yan. Okay. Birahin ma'am. Ano ang nasa ang layo. Na. Okay. Then, sabay-sabay pa. Ang isa kakamot, shoulder blade. Ang isa sa may dewa. Balik ha? Sige. Yeah. Sige ma'am, position. Position ma'am, position po. Position po. Sige, padoon ka. Sige ma'am, position ang kamot ma'am. Dili. Tama na siya. Ikaw ang mag-position. Doon ka ma'am. Yan. Position ka ma'am. Dili po. Shoulder blade. O, dali sa may hawak. Bapit. Okay, sige ma'am. Okay, bilang tayo ha. At the count of 3. 1, 2, 3, roll. Yan. Ilang ang paa. Yan. Okay. Oh, i-check na po kasi basig na isamad sa ulo. Time pa. Okay, tanawan ka mo. Naitubo, wala. Okay, sige.